for the undercard bakbakan. Ang ato ning undercard ha, sa ato ang double bakbakan dire sa Lamak Pinamungahan na Cebu. Mao ni ang team nila ni Midis Nonel og ni William kontra sa team nila ni Ilaga, Jimboy og ni Badik. Game 1 ta, game 1 ta. Okay ni ang ato ang bakbakan diri sa Lamak Pinamungahan Cebu. Sponsor nila ni James Hiniralaw ni Minso, GC Hiniralaw aka Daot, Satora Ligara, Gili Baloro, Rigo Barnido, Baldwin Baldinisa. Og diya pag-iuban na to mga sponsor ha. Sila si Mario Soronio, Cindy Baramida, Angeli Hiniralaw og Jolito Hiniralaw. Ay, awas na ang tira ni William. Og padayon ta sa ato ang mga sponsor. Isyong Barnida, Drigo Barnido, Isyong Barnido og Nitorko. Okay ni para dos ni serbisyo Ilaga to ara. Laras na. Awas. Side out. 1-0 na atong game 1 sa atong undercard. Serbisyo Mighty Midis para igualis uno. Okay, giumpok ng William. Ay. Awas na ang timbre ni Midis. Side out. Shout out dihan nila ni Boss Ariel Bindanillo, Boss Opaw sa Barili og ni Boss Tony og ni Mama Rizal Pasatchimpo. Shout out. Og nila ni Konsi Alcilso Gabunada diya sa Lower Calunasan, Guadalupe, Cebu City. Okay ni para Triste sa team la ni Badik, Jimboy. Grabe ang laptos nun nila. Bangag. Side out. 2-0 na, 2-0. O 2-0 ang ato score. Kini serbisyo William para uno. Ay, mikat katang maral. Score 1-2 na, 1-2. Charlie Milan, shout out. Nestor Tantog, shout out. John Tox Cabrero, shout out. Laras Midis. Ay, kuang Ilaga, diara kilid. Ay, kuya wag tira Badikdik oy. Kuya wag pinapingis ka tira ng Badikdik. Good item kayo. 2-1 na, kini para tres. Jimboy. William. Gay dara. Mighty Midis, may pabuto. Buto na basuka ni William. Ay, underneath. Score 3-1 na, 3-1. Serbisyo Badik para 4. Awas na ang tira ni Midis. Rigid Mika Rusal, salamat kanyo diabos sa Balaganga, Compostela, Cebu, sa inyong pagkabiyabi ninyo ni El Mayor ha. Atol diha sa bakbakan diha. G.E. Harris sa atong Star Cinder, shout out. Okay ni para 5. Score giba si Nonel. 5-1 na. Jipper Adabat, Jerry King, mga garbage collectors diha sa Lahog, shout out. Ronnie Costanyo Salete, shout out. Minjon Binuluak, shout out. Okay na serbisyo Badik para size 1-5. Agay! Sama tayo. Susan Rossi sa Malia Puentes. 1-6 na, 1-6. This game is brought to you by Maricel Antoni Chicharon, Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang email ban po rin. If you are in need of a ban for wedding, call 0995-243-5411. Email ban po rin. Kung gusto mong disco, disco mobile. Tubuto ang inyong dugan na baho. Lagi! Laras! Watas-watas! Ay, ito ara. Giba sila ga. Side out. Kini para dos di serbisyo The Pride of Dumanog, Nonil. Agay! Awas na, klaro kayo. Score 2-6 na, 2-6. Shout out din ni Cindy Boy Baramida. Serbisyo Nonil.
Size 2 ayay. Diar skilled. Wana. Good item. Awan pas kang manang courtesy sa tira ni Damay Timaw si Ilaga. Eric Casarte, Juan Traya, shout out. Ayay, awas ang serbisyong Ilaga, side out. Pilomina Sales, aka Panis, shout out. Bal Canonigo ni Joseph Kanumay, shout out. Para Tresa, ang team lang ni Mighty Midis, Jimboy. Tuara. Boslot. Side out, side out. Boss Rilayar, Victor Salazar og ni Boss Richard, shout out. O serbisyo Jimboy. Giboy, ligwat. Pone. Baguros. Tara. Kanay, daguok kay. Daguok. Tara. Ayay, dara, pikas kilid. Grabe latos trapo. Wana. Naguwa nagbabumbaw. Grabe gauwan og mga bumbaw. Sugod pa lang. Size 2 ang atong score. Nanginit na si Damay Timaw. Okay ni serbisyo William para Tres. Lagi. Nunel. Tara. Agay gihatag ni skillet. Sound ni Jimboy. Kini wala ni. Inside job kayo. Inside job. Size 3 na. Tinunga na itong score. Shout out din ni Boss Roldan Carcuiba. Jai Caballero. Shout out. Okay ni para 4. Serbisyo William. Giumpok ni William. Agay. Boslot, kagay ang team rin ni Jimboy. Jimmy Claros. 4-5 na. Kini para 4-6. Kini para 5. 4-6 4. Ayay, Ilaga. Ayay, punch Midis. Gius bang Jimboy. Awan, ayay, Snunel. Aga, Kulay Mulak, shout out. Gerald Gonzalez og ni Pau diya sa Lumboy Dumanog, shout out. Serbisyo Badik. Agay para City niya. Kuyawag Spartans na wana galabog na ang ugis o ang lakton. 4-6 Grabias babaw. Okay na serbisyo Nunel. Agay ayas Badik. 5-6 na wana. Okay na serbisyo Nunel para Iguales. Agay kagay dire. Inside job kayo. Nunel. Iguales size ang atong game 1 sa atong bakbakan na undercard. Napatay minibenta ni. Okay ni Balabaw. Agay, Saudi ba ni kaya? Lahas tukbo ni William boy. Makahilo. Grabe ang William sa City. Dito nagtukbo ni William makahilo. Bilaba ang team lang ni Mighty Midis. William og ni Nunel. City size kini route son ni. Anil, wow goy. Gipus na kan. Agay. Sakit ato. Auto nga blo. 8 size na 8 size. Pabalian ni Bukog mo William. Okay ni para 9. 8 size. Ay, tuara pokot ang tiran Jimboy. 9 size, tulo na ilabaw sa team ni Mighty Midis. William og ni Nunel. Kini para Jis. Agay. Ay, nasad. Wana oy. May arangkada nagmayo. Kini serbisyo Nunel Sirit. Ay. Kini dagok. Gadaguok ang tirang William pero out ball. Tan, lamat kay Tan. Shout out din sa atong announcer nga si Atan Lilo. Atan Lilo atong announcer ron. On air si Atan Lilo, on air. Ala, gilaras, ligwat. Puni, ay, boy, balik boy. Ay, good item. Sos, grabe ni Dota pagkagama oy. Nindot kay pagkagama oy.
Tokbud William. Yung J-size na, upat na labaw. Agay, di na sana, ganggang na sa Pak William. Igo na san. Grabe, ay. White Town Barangay. White Town Barangay Hall. Wana, para daog na. Para daog na, serbisyo may timidis. Agay. Wana. Ay, kene, William. Ge, pogong do, pogong. Ge. Kuslan man. Magpadaog ba diya ita? Ay, ito ara. Kana. Ala, pokot na. Ambisyon lagi na. Ang ambisyon makadato, makapurdoy sa ding ambisyon. Oh. Duhay dangatan na to ana. Ambisyon ta, pwede ta madato, pwede ta mapurdoy. Agay to na. La. Agay sintro, kuha badik. Gi. Uwan tag bumbado, uwan do. Wah, kana. Awas na. Relax lang do. Oh, size 11 kini for the win na para daw sa game 1. Okay, agay nililo. Ni wow ko Ala, nag-abot na dito. Sawag na sa score nga size 12 midawg ang team la ni Mighty Miris Nonel og ni William sa game 1 sa atong undercard. Oh, watch out boss game 2.